नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार तेज होती जा रही है, कमने का नाम नहीं ले रही है। जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं वह बेहद चौंकाऊ आंकड़े आ रहे हैं। भारत में अब तक 3,20,992 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे का अगर आंकड़ा हम देखें तो पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। इस पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन बहरहाल हम आपको लिए चलेंगे बंगाल के आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव सायतन बसु ने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। आसनसोल के गुजरात भवन में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में सायतन बसु ने निशाना साधा सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर और तृणमूल कांग्रेस को कहा कि कोरोना वायरस के दौरान ममता बनर्जी जो प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं पूरी तरह से फेलियर हैं। और अम्फान जैसे महामारी का भी जिक्र उन्होंने किया कि अम्फान के दौरान भी उनकी सक्रियता असार्थक थी और ममता बनर्जी ने जिस तरह से काम किया वह वाकई सवालिया निशान खड़े करने वाला है। और उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बहुत तरह की बातें कही गई और कल्याण बनर्जी जो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने जगदीप धनखड़ के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक बातें कही। इस पर भी उन्होंने कहा कि यह वाकई बहुत ही आपत्तिजनक बात उन्होंने कही और राज्यपाल के बारे में उनको ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी बात कही कि पहले भारतीय जनता पार्टी को लोग ये कहते थे कि जब चुनाव आता है तो चुनाव से पहले भाजपा सक्रिय हो जाती है और राम मंदिर की बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू कर दिया। ये वाकई फख्र की बात है और ये सोचने की बात है। इसी तरह की बातें भाजपा प्रदेश सचिव सायतन बसु ने कही। उनके साथ भाजपा के पश्चिम बर्धमान जिले के अध्यक्ष लखन घुड़ुई सहित और भी नेतागण मौजूद थे। आइए देखते हैं। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে পার্টির পক্ষ থেকে নিয়েছি, তার মধ্যে একটা প্রেস কনফারেন্স আছে। আমি মোদিজির সরকারের যে সাফল্য সেখানে লম্বা আছে, বক্তৃতা এসছে, আলোচনা এসছে, আপনারাও দেখছেন। আমি মূলত 3-4টে পয়েন্ট আপনাদের সঙ্গে রাখব। খালি কাগজে চলছে, টিভিতে চলছে 56,000 কোটি টাকা দাও, 56,000 কোটি টাকা দাও। আজকে হয়তো আরও বেড়ে গেছে। আমি আর জয়প্রকাশ মজুমদার আমাদের সহসভাপতি, সম্ভবত ডেটটা ছিল 21শে মার্চ কি 22শে মার্চ, নবান্নতে সর্বদলীয় মিটিং হয়েছিল। আপনারা দেখেছেন, রেকর্ডে আছেন, মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বলছেন আপনারা বলুন না একবার প্রধানমন্ত্রীকে আমার 1,000 কোটি টাকা দিয়ে দিন। মিটিং থেকে বেরিয়ে আমরা ফোন করেছিলাম কেন্দ্রীয় আমাদের নেতৃত্ব। 24 ঘন্টার মধ্যে 1,500 কোটি টাকা নয় 1,300 কোটি টাকা কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছে। আজকে সেটা বাড়তে বাড়তে 56,000 কোটিতে পৌঁছেছে। 10 বছরে মনমোহন সিংয়ের সরকার, কেন্দ্রের সরকার 2 লক্ষ কোটি টাকা দিয়েছিল। আর 5 বছরে মোদিজির সরকার, 5 বছর বলছি, খেয়াল করুন, আমি এই 1 বছর বাদ দিয়ে বলছি, 14 থেকে 19 প্রায় 4.5 লক্ষ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দিয়েছে। আগে ফিনান্স কমিশনের রেকমেন্ডেশনে সেন্ট্রালের গ্র্যান্টের, সেন্ট্রালের যে ট্যাক্স কালেকশন, রেভিনিউ কালেকশন, তার 32% দেওয়া হতো। এখন ভারত সরকার 42% দিয়ে থাকে স্টেটকে। পশ্চিমবঙ্গে 1 পয়সা তাদের গ্র্যান্টের পয়সা বাকি পড়ে নেই। তাহলে যে 56,000 কোটি টাকা কী জন্য? এই লকডাউনের বাজারে নেই 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 নেই, তাও তো 1,300 কোটি টাকা ট্রাপকে দিয়েছে। কী করে দিলেন? গ্রামের লোকেরা কী করলো? শুধু তৃণমূলের ভোট করাবে বলো? আজকে প্রশ্ন আমরা করতে চাই। যেদিন কেন্দ্রে সেনা চেয়েছেন সেনা নামানো হয়েছে। সেনা আইন শৃঙ্খলা কন্ট্রোল করতে নামানো হয়নি। সেনা পশ্চিমবঙ্গে নামানো হয় গাছ কাটার জন্য। আর আইন শৃঙ্খলা কন্ট্রোল করে কারা? সিভিক ভলেন্টিয়ার। পঞ্চায়েত নির্বাচন করায় কারা? সিভিক ভলেন্টিয়াররা। অর্থাৎ যিনি প্লেন চালান, পাইলট, তাকে আপনি লরি চালানোর দায়িত্ব দিচ্ছেন, আর যে লরি বা ঠেলা গাড়ি চালাবে তাকে প্লেন চালাতে পাঠাচ্ছেন। বাস্তবিকতায় পশ্চিমবঙ্গের এই অবস্থা। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা, আমাদের সংস্থাপক, আমাদের প্রাণ পুরুষ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তার স্বপ্ন ছিল কাশ্মীর ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত হবে, সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হবে। তার স্লোগান ছিল যে এক দেশ মে দো নিশান, দো বিধান, দো প্রধান, নেই চলেগা, নেই চলেগা। ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল
আমরা যদি সুযোগ পাই আমরা কাশ্মীর থেকে 370 ধারা হটাবো, আমরা উঠিয়েছি। কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা থাকবে না, নেই। কাশ্মীরের আলাদা পতাকা থাকবে না, নেই। আসানসোলের মানুষ, এখানকার মানুষ সবাই কাশ্মীরে গিয়ে জমি কিনতে পারবেন, বাড়ি কিনতে পারবেন, থাকতে পারবেন, চাকরি করতে পারবেন। আইনত সেই ব্যবস্থা নরেন্দ্রভাই মোদী সরকার এই 1 বছরে করেছে। কলকাতার রাজাবাজারে লকডাউন হয়নি, কলকাতার মেটিয়াবুরুজে লকডাউন হয়নি, বসিরহাটের বাদুরিয়াতে লকডাউন হয়নি, আসানসোলের বেশ কিছু জায়গায় লকডাউন হয়নি। তার জন্য আমি আপনাদের সামনে একটি বিষয় শুধু রাখতে চাই যে ভোট ব্যাংকের পলিটিক্সের কারণে মানুষকে নিয়ে রাজনীতি করতে করতে মানুষকে মৃত্যু মুখে পাঠিয়ে দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গড়িয়ার ঘটনা জানেন? আমাদের প্রশ্ন, গড়িয়ায় যে 13টা বেওয়ারিশ লাশ, সেই 13টা বেওয়ারিশ লাশের মৃত্যু কি কারণে হয়েছে? এর উত্তরটা তো এনআরএস হসপিটাল দিতেই পারে। আইডেন্টিফাই পাওয়া যায় না, বেওয়ারিশ পাওয়া যায় না কখন? বেওয়ারিশ লাশের সন্ধান পাওয়া যায় না কখন? যদি রাস্তার মাঝখানে পথ দুর্ঘটনায় কারণ মৃত্যু ঘটে। দ্রুত মার্ডার হলে তো পুলিশ কেস হবে, পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করে দেখবে। পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করেছে। নিখোঁজ মানুষ অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন, সেটাও পুলিশ ইনভেস্টিগেশন হবে, কোথা থেকে এসছেন না এসছেন। এখন আধার কার্ড আছে, ভোটার কার্ড আছে, ছবি মিলে যাবে, সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তাহলে কি করে রাজ্য সরকার বলছে 13টা বেওয়ারিশ লাশের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি? তো ধরা পড়লো বলে মোবাইল ফোনে, যেগুলো ধরা পড়েনি। থাকার মাঠ, সেখানে কুকুর বেরোলে মৃতদেহ পুরানো, তখন মানুষের মৃতদেহ পুরানো। যে আসানসোল বা এখানকার কী অবস্থা কোভিডের, বললো সরকারি অফিসাররা বলছেন এত সরকারি ডেটা আছে, কিন্তু যেখানে যাবেন সেখানেই কোভিডের পেশেন্ট। অর্থাৎ তথ্য লুকিয়ে রাখার যে কাজ মুখ্যমন্ত্রী করেছেন। এর আগে ডেঙ্গি হয়েছে, ডাক্তারদের বলছেন ডেঙ্গি দেখা যাবে না, ডেঙ্গিতে মৃত্যু হয়েছে বলা যাবে না। আমরা বারবার বলেছি, কিন্তু ডেঙ্গি আর কোভিডকে একভাবে ভেবেছে বিপদ আসবে, আজকে বিপদ এসে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত 9 বছরে 11টা ফিনান্সিয়াল অডিট কমিটি বানিয়েছে, একটা রিপোর্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্লেস হয়নি। কিন্তু কোভিডের জন্য অডিট রিপোর্ট এমন হয়েছে কখনো? কখনো কেউ বলতে পারেন পৃথিবীর কোনো একটা জায়গায় যিনি পেশেন্ট মারা যান তার ডেথ সার্টিফিকেট কে লেখেন, মৃত্যুর কারণ কে লেখেন? যিনি ট্রিটমেন্ট করেছেন সেই ডাক্তার। পশ্চিমবঙ্গের অধিকার ডাক্তারের নেই। কোভিডের পেশেন্ট মারা গেলে ডাক্তার লিখতে পারবেন না কোভিডে মারা গেছে। তার জন্য একটা অডিট কমিটি বানানো হয়েছে, অর্থাৎ তথ্য চেপে রাখার কৌশল। সারা দেশের লোক বলুক আমি এখানে কোভিড হতে দিইনি, নিজেকে প্রমাণ করব। এই প্রমাণ করতে গিয়ে, মিথ্যা প্রমাণ করতে গিয়ে আজকে বাংলার মানুষকে বিপদের মধ্যে ফেলেছেন আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমফানের দেখেছেন, খবরের কাগজ আপনারাই বার করেছেন যে গরিব মানুষ তার বাড়ি উড়ে গেছে, সে টাকা পায়নি। টাকা পেয়েছে কে? তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের স্ত্রী, তৃণমূলের পঞ্চায়েতের নেতা, তৃণমূলের শহরের নেতা। তা আমি এই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে রাখলাম। আমাদের সরকারের কাজের ফলে, আমাদের সরকারের কর্মদক্ষতায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ইনক্লুডিং চীন, আমি শব্দটা খুব দায়িত্ব নিয়ে প্রয়োগ করছি, চীন কিন্তু লাল চোখ দেখিয়ে এখন পার করছে, হম্বিতম্বি করছে বিভিন্ন দেশ। নেপালের কমিউনিস্ট সরকার, সেই কমিউনিস্ট সরকারের উপরে প্রেশার ক্রিয়েট করে একটা রেজলিউশন পাস করাচ্ছে। কিন্তু লাল চোখ চীন এখন দেখাতে গেলে ডোকলাম থেকে যা শুরু, চীনের সেই লাল চোখ কিন্তু গুটিয়ে নিতে হচ্ছে। তা আমাদের সরকারের এই সাফল্য, এত কিছুর পরেও দেশের ইকোনমি ফান্ডামেন্টাল স্ট্রং আছে। আমাদের সরকার প্রত্যেক মহিলাকে 500 টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন, এখনও করছেন, দেখছেন। আমফানের ত্রাণ পাচ্ছেন না, পরিযায়ী শ্রমিক ত্রাণ পাচ্ছেন না, টাকা পাচ্ছেন না রাজ্য সরকারে, কিন্তু কেন্দ্রের 500 টাকাটি হচ্ছে মানুষের। আমরা গ্যাসের টাকা প্রত্যেকের কাছে পাঠিয়েছি, একটা মানুষ খুঁজে পাবেন না যিনি গ্যাসের সাবসিডির টাকা পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ যে প্রত্যেক অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়ার এই যে সিস্টেমেটিক ব্যবস্থা নরেন্দ্রভাই মোদী সরকার করেছেন, এই 1 বছরে করেছেন। গরিব মানুষের কাছে টাকা পৌঁছে দেওয়ার কাজ করেছেন এবং 20 লক্ষ কোটি টাকার যে 21 লক্ষ কোটি টাকা জিডিপির প্রায় 10% এ কাজ করেছেন। কেউ কেউ বলছেন টাকা ছাপিয়ে দিচ্ছে না কেন? তাদের কি দেশটাকে গ্রিস বানানোর জন্য টাকা ছাপিয়ে দেবে? গ্রিসের তো অনেক টাকা আছে, হয়ে গেছে লোকের কাছে, জিনিস তো কেনা যেত না, গ্রিস দেশটা তো দেউলিয়া হয়ে গেল। তার জন্য ব্যাঙ্কিং সিস্টেমের মাধ্যমে 21 লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ সমস্ত ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে, সে এমএসএমই হোক, মাইক্রো হোক, বড় শিল্প হোক, ছোট ব্যবসায়ী দোকানদার হোক, প্রত্যেকের জন্য আছে। কারণ 10,000 টাকা লোনের ব্যবস্থা আছে, যার গ্যারান্টার ভারত সরকার থাকছে। অর্থাৎ সহজে লোনের ব্যবস্থা ভারত সরকার করেছেন। তার জন্য ভারতের মানুষ নরেন্দ্রভাই মোদী সরকারকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন। আর কেন্দ্রের এখন রাজ্যের একটা স্লোগান চলছে, আপনারা স্লোগানটা শুনে নিতে পারেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় চলছে। নবান্নতে যখন সেনা এসেছিল তখন উনি বলেছিলেন, নবান্নতে আসেনি, যখন নবান্নর কাছে সেকেন্ড ব্রিজে এসেছিল, যে নবান্নতে সেনা অভিযান করতে আসছে, তোলাবাজ সেনা তোলা তুলতে টোল ব্রিজে দাঁড়িয়েছে, যেমন এখন করোনা এক্সপ্রেস বলছে।
তারপরে বলছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা করোনা নিয়ে আসছেন, কিন্তু তাদের কোয়ারেন্টাইনে রাখার কী ব্যবস্থা নেই। আসানসোলের কোয়ারেন্টাইন দেখিনি, আমি যেটা দেখেছি, যেখানে গেছি একটা ঘরে 45 জন মোটামুটি আছে, নারী পুরুষ শিশু সবাই মিলে। একজন অসুস্থ হলে সবাই অসুস্থ। ভারতীয় জনতা পার্টি ঘোষণা করেছিল আমরা যদি সুযোগ পাই আমরা অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ করব, ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের ভব্য মন্দির হবে। অনেক আন্দোলন হয়েছে, বহু মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। আমাদের বিরুদ্ধে প্রেস অভিযোগ করতেন, বিরোধীরা অভিযোগ করতেন ভোট আসলে এরা খালি রামের নাম, রাম মন্দিরের গল্প শোনা। এখন নির্বাচন নেই, কিছু নেই, বিজেপি সরকার রাম মন্দির করার পথ প্রশস্ত করেছে, আমরা সেই ব্যবস্থা করেছি। একটা খুব খারাপ ঝড় হয়েছে, সত্যি খুব ক্রিটিক্যাল ঝড় ছিল, কিন্তু আপনারা আমাকে বলুন, এত সুনির্দিষ্টভাবে সুনিপুণভাবে এই ঝড়ের ভবিষ্যৎবাণী কেন্দ্রীয় সরকারের আবহাওয়া দপ্তর এর আগে কখনো করতে পেরেছে? কত স্পিডে যাবে, কোথা দিয়ে যাবে, কতক্ষণ পড়ে যাবে, কোথায় ধাক্কা মারবে, সমস্ত কথা কেন্দ্রীয় সরকারের আবহাওয়া দপ্তর বলেছে। তারপরে বিশাল ক্ষয়ক্ষতি। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এত বাড়ি ভেঙে পড়ল। এই মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জেলার মিটিংয়ে বলেন, প্রশাসনিক মিটিংয়ে, আমি এত হাজার বাড়ি বানিয়ে দিয়েছি। তাহলে বাড়ি ভেঙে পড়ল কি করে? বাড়ি ভাড়া, বাড়ির টাকা তো কেন্দ্র সরকার দেয়। নাম হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, পশ্চিমবঙ্গের নামটা পরিবর্তন হয়েছে বাংলা আবাস যোজনা। কোথাও কোথাও বলে আমার বাড়ি। তাহলে কি করে তো ইটের বাড়ি থাকলো, কোথাও তো টালির বাড়ি থাকলো, তো মাটির বাড়ি থাকলো? আমি এই প্রশ্ন আপনাদের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে করতে চাই। আমাদের সরকার আমলে গত 1 বছরে বিজেপি শাসিত রাজ্যে কোনো দাঙ্গা পাবেন না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা হয়েছে, যেটা আপনি মিডিয়ায় লেখে গোষ্ঠী সংঘর্ষ। বাস্তবে তো দাঙ্গা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের ল অ্যান্ড অর্ডারের অবস্থা ভয়ঙ্কর খারাপ হয়েছে। এরকম অজস্র উদাহরণ আমরা আপনাদের কাছে রাখতে পারি, বলতে পারি। এই এত কঠিন কোভিড পরিস্থিতি যাচ্ছে। আজকে আমি একটি সংবাদপত্র দেখলাম, প্রধানমন্ত্রীর দিকে অবশ্যই কেউ বলছেন আবার লকডাউন চালু হবে 17-18 তারিখ থেকে। আমরা কেউ জানি না কি হবে, কিন্তু পরিস্থিতি খারাপ আছে। কিন্তু আমার দেশটা এখনো আমেরিকা হয়ে যায়নি, আমার দেশটা ইটালি হয়ে যায়নি, আমার দেশটা স্পেন হয়ে যায়নি। এই কারণে হয়ে যায়নি, সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কারণ আমার দেশের জনসংখ্যা বিশাল, আমার দেশের পপুলেশন ডেন্সিটি, জনসংখ্যার ঘনত্ব অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। যদি আমেরিকার মতো পরিস্থিতি আমার দেশে তৈরি হতো, তাহলে আজকের দিনে 3 লক্ষের পরিবর্তে 3 কোটি হতেন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা, আর মৃত্যুর সংখ্যাটা মোটামুটিভাবে আজকের দিনে ধরে রাখুন 30 লক্ষে গিয়ে দাঁড়াত। আজকে যে প্রেস কনফারেন্স আসাম জেলার পক্ষ থেকে কয়েকজন কাগজ উপস্থিত করেছি, আমাদের সকলের প্রিয় রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক সুচিন্তা বসু উপস্থিত আছেন, মাননীয় পাশে উঠে আছেন আমাদের এই জেলার প্রাক্তন সভাপতি এবং রাঢ়বঙ্গ জেলার কনভেনার মাননীয় নির্মল কর্মকার ভাবি বসে আছেন, মাননীয় তাপস রায় ন্যাশনাল কাউন্সিল মেম্বার প্রাক্তন জেলার সভাপতি, আরেক জেলার প্রাক্তন সভাপতি আমাদের মাননীয় SM লম্বা এবং পাশে বসে আছেন মাননীয় বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য রাজ্য সদস্য কংগ্রেস জেলার পর্যবেক্ষক জেলা সভাপতি। আমরা সকলে জানেন ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের যে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার চলছে, সেই সরকারের আগে 5 বছর পূর্ণ হয়েছে এবং গত 23শে জুন আমাদের 1 বছর পূর্ণ হয়েছে, 23শে মে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সারা রাজ্য জুড়ে আমাদের যে প্রেস কনফারেন্স চলছে, আমাদের শান্তন বসু আমাদের আজকে প্রেস কনফারেন্স করবেন। তার আগে এখানকার মেয়র, জেলা সভাপতি, তিনি প্রতিদিন প্রেসে বলছেন যে বাবুল সুপ্রিয় এবং SS আলওয়ালি তারা কোথায়। আমি আগেও বলেছি, আমরা ফের বলছি, বাবুল সুপ্রিয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লকডাউন হঠাৎ মোদী ঘোষণা করেছিলেন এবং বাড়িতে থাকার জন্য তিনি আবেদন করেছিলেন। বাবুল সুপ্রিয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শুধু নয়, একজন জনপ্রতিনিধি, সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের সেলিব্রিটি। আজকে আসানসোলে যখনই পা দেন, 1000 মানুষ আর তার পেছনে পেছনে যায়। আমি তেওয়ারি সাহেব প্রশ্ন করছি, যদি বাবুল সুপ্রিয় এখানে আসে আর তার যে এখানে ল অ্যান্ড অর্ডার থেকে শুরু করে এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করতে সমস্যা হবে, আর সেটা যদি করোনা বেশি করে ছড়িয়ে পড়ে, তার দায়িত্ব উনি কি নেবেন? সেই কারণে আমরা জেলার পক্ষ থেকে বলেছি যে বাবুলদা, আমরা জেলার টিম আছি, তার সহযোগিতায়, তার অনুপ্রেরণায় চাল ডাল সমস্ত মানুষের কাছে আমরা সারা জেলা জুড়ে পৌঁছেছি। আলওয়ালিজি কেন্দ্র নেতা,
তিনি যার বয়স হয়ে গেছেন, মোদিজি বলেছেন 70 বছরে 65 বছরের উপরে যারা তারা বাড়িয়ে থাকুন, এবং তিনি পারিজাত শ্রমিক নিয়ে যেভাবে সারা বাংলা জুড়ে যেভাবে মানুষকে ঘরে ফেরাচ্ছেন, সেটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এই জন্য এই দুজন কেন্দ্র নেতা তারা বাইরে আছেন, কিন্তু এখানকার মেয়র সভাপতি বাবার বলছেন আমরা জেলা জুড়ে পুরো কার্যক্রম করে চলেছি। আমাদের জেলাতে এখানে লোকসভা নির্বাচনে জেতার পর থেকে আর আজকে সামনে কর্পোরেশন ইলেকশন, তাকে অনুরোধ করছি তিনি সময়ে কর্পোরেশন ইলেকশন করান, এবং বিধানসভা নির্বাচন এগিয়ে আসছে। 9টা বিধানসভা দিয়ে তিনি লোকসভা হেরেছেন, আর তাই তারা গুন্ডামি করে প্রতিদিন অন্ডাল, রানীগঞ্জ, কাঁকসা, লাউদা এলাকাতে বিজেপি কর্মীদের বাড়ি বাড়ি ঢুকে সেখানে মারধর করছে। আমাদের নেতারা গেলে পরে তাদের কেস দেওয়া হচ্ছে, লকডাউনে কেস দেওয়া হচ্ছে, আর তিনি বাবারা কথা বলছেন। এই জন্য আজকে পুরো বিষয় 1 বছরের মোদীজির যে সাফল্য শান্তনদা বলবেন, মন্ডল শান্তনদাকে এই বিষয়ে বলা যায়। অর্গানাইজেশন ঠিক যেভাবে আপনার জেলা কমিটি চলছে, বাবুল সুপ্রিয় তার নিজস্ব একদম প্রত্যেক ব্লক মণ্ডল সর্বত্র আলাদা করে একটা কমিটি তৈরি করে দিয়েছে, এবং প্রায় দেখা যাচ্ছে সেই কমিটির লোকেরা যখন কোথাও আন্দোলন করতে যাচ্ছেন তারা আক্রান্ত হচ্ছেন। দলের জেলা নেতাদের ধরা হলে তারা বলছেন এটা আমাদের জেলার কর্মসূচি ছিল। এইটা স্পেসিফিক্যালি কি মনে হচ্ছে যে বিজেপির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বটা এমন জায়গায় যে আপনারা আপনাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াচ্ছেন? আপনার অভিযোগ অস্বীকার করব না, সমস্যা কিছু আছে। আমি আজকে কথাও বলেছি কয়েকজনের সঙ্গে, কিন্তু সেই সমস্যা এত গভীর নয়, এটা সমাধানও সম্ভব নয়। সবাই পার্টির কার্যকর্তা, দৃষ্টিভঙ্গি একটু আলাদা আলাদা থাকতে পারে, সবাই মিলেমিশে পার্টির ব্যানারে কাজ করবে। সেটা করার জন্য কিছু করবেন, মানে যারা এগুলো সে যা করে তখন দেখতে পাবে, কিছু কাজ তো হবে। ঠিক আছে, একদম স্ট্র্যাটেজির কথা কিছু বলছি না। যেভাবে আপনি অমিতজিকে সভা করতে দেখেছেন, এখন ঠিক সেভাবেই সভাগুলো আমরা চালাবো। 25-50 জনের বেশি মিটিং আমরা এভাবে করবো না, ভার্চুয়ালি 25-50 জনকে আলো, কারণ সরকারেরও গাইডলাইন আছে, আর সরকারের গাইডলাইনটাই মানতে হবে। এবার আমাদের তো और दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, काफ़ी तेज़ है इस प्रदेश में, और इस वजह से सरकार को काफ़ी चिंता हो रही है। और आपको बता दूं कि यहाँ इसी को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। गृह मंत्री जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी खास तौर से मौजूद थे। और इस महत्वपूर्ण मीटिंग के दौरान ये फैसला किया गया कि दिल्ली के अंदर जो टेस्टिंग लैब्स हैं वो बढ़ाए जाएंगे और टेस्टिंग की प्रक्रिया को और तेज़ किया जाएगा, और पोलिंग स्तर पर टेस्टिंग लैब्स खोले जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जा सके। और सर्वे का काम भी काफ़ी तेज़ हो जाएगा। एक टीम का गठन किया गया है और इस टीम का काम होगा कि वह सर्वे करे और जगह जगह जाकर दिल्ली के चप्पे चप्पे का सर्वे किया जाए। ऐसा फैसला लिया गया इस मीटिंग के दौरान। और 5000 रेलवे के कोच दिए जाने की बात कही है, और मोदी सरकार 5000 रेलवे कोच देगी, और इस वजह से 8000 बेड दिल्ली को प्राप्त होंगे। और 8000 बेड सिर्फ बेड ही नहीं बल्कि तमाम सुविधाएं होंगी, जहां मरीजों को तमाम सुविधाएं मिल सकेंगी। कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनको तमाम सुविधाएं मिलेंगी, और इस वजह से दिल्ली को काफ़ी सहायता मिलेगी। और आपको बता दूं कि बहुत जल्दी ये तमाम प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएंगी। और इस महत्वपूर्ण बैठक की बात हम कर रहे थे। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे जम्मू कश्मीर। इन दिनों वर्चुअल रैली के माध्यम से भाजपा के केंद्रीय नेता लोगों से जुड़ रहे हैं, जनता से सीधे तौर पर राब्ता कायम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता से सीधे तौर पर आज जुड़े भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत की और अपनी बातें रखी। उन्होंने यहाँ के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और भाजपा की सरकार में, मोदी सरकार में रक्षा मंत्रालय ने जिस तरह से काम किया है और रक्षा मंत्रालय का जो योगदान रहा है, इसके बारे में राजनाथ सिंह ने अपनी बातें कही। मैं जम्मू कश्मीर के उन सारे शहीद हुए अपने सेना, सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की स्मृति को नमन करता हूं। और यहीं पर कश्मीर में सरपंच अजय पंडिता की जिस तरीके से
कायराना हमला करके हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है। बहनों भाइयों, मैं उन अजय पंडिता की स्मृति को भी मैं नमन करता हूं। जम्मू के कार्यकर्ताओं को और जम्मू की जनता को संबोधित करने के लिए यदि मैं खड़ा हुआ हूं तो मैं पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा को भी नमन करना चाहता हूं और साथ ही नमन करना चाहता हूं कश्मीर घाटी के बारामूला क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद मकबूल शेरवानी को, जिन्होंने 1947 में कश्मीर में भारत का तिरंगा झंडा फहराने का काम किया था। उनको भी मैं नमन करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया में एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में जाना जाए और इस दिशा में प्रयास काफी तेज है और काफी तेज गति से इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। किसी मंत्रालय का सर्वाधिक यदि बजट यदि होता है तो रक्षा मंत्रालय का बजट होता है और लंबे समय से बहुत सारे हथियार, बहुत सारे सेना के लिए साजो सामान हम दुनिया के दूसरे देशों से बराबर ही इंपोर्ट करते रहे। लेकिन अब हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है, दुनिया के दूसरे देशों से आयात करने का, इंपोर्ट करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। भारत दुनिया में इंपोर्टिंग कंट्री के रूप में नहीं जाना जाना चाहिए, बल्कि भारत दुनिया में एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में जाना चाहिए और यह सिलसिला भी हम लोगों ने प्रारंभ किया। धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के नायक सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली। 34 वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने आवास में फांसी लगाकर आज खुदकुशी कर ली और इसकी वजह से पूरे इंडस्ट्री में काफ़ी शोक की लहर है, या यूं कह लें कि पूरे देश भर के लोग काफ़ी शोक में चले गए हैं। उनके फॉलोअर्स, उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसकों में काफ़ी दुख है और सुबह से ट्वीट किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दूसरे नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने ट्वीट कर उन्हें उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और लोगों ने यह कहा कि एक प्रतिभावान एक्टर को हम सब ने खो दिया है। सुशांत सिंह राजपूत एक प्रतिभावान एक्टर थे, उन्होंने कई फिल्में की और उनकी धोनी द अनटोल्ड स्टोरी काफ़ी चर्चित रही थी और इसके अलावा भी कई फिल्मों में उन्होंने काफ़ी सफलतापूर्वक काम किया और ये तमाम फिल्में काफ़ी चर्चित भी रहीं। हम आपको कुछ खास दृश्य दिखा रहे हैं। एक कॉलेज में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने सुशांत सिंह राजपूत जब पहुंचे तो उनको उनके समर्थकों ने घेर लिया और आप देखेंगे कि किस तरह से उनका क्रेज रहा है सुशांत सिंह राजपूत का। देखिए ये रिपोर्ट। अभी हम आपको दिखा रहे थे बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली और खुदकुशी से पहले उन्होंने जो ट्वीट किया था कुछ दिनों पहले, अपनी दिवंगत मां को लेकर उन्होंने ट्वीट किया और काफ़ी भावुक भी हो गए थे। उनका यह ट्वीट भी काफ़ी वायरल हो रहा है और लोग इस ट्वीट को देख रहे हैं। वाकई बहुत ही प्रतिभावान एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत। और अब बात करेंगे एक बार फिर से कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के दौरान सफाई कर्मियों
का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और सफाई कर्मियों ने काफ़ी योगदान दिया और यही वजह है कि उन्हें सम्मान दिया जा रहा है देश के कई हिस्सों में। बंगाल के रानीगंज में भी हल्दर बांध एक जगह है, रानीगंज के हल्दर बांध से हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने एक रिपोर्ट भेजी है और इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि यहाँ इस इलाके के सफाई कर्मियों को किस तरह से सम्मान दिया गया और उनके प्रति आदर व्यक्त किया गया। इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर काउंसिल के सदस्य पूर्णशशि राय और दिवेंदु भगत। दोनों नेताओं की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हुआ और भी टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसके साथ ही हम लोग को इसके साथ ही हम सबके बीच में रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हिसाब से माननीय संदीप दा को पुष्प देकर सम्मानित किया जा रहा। इसके साथ ही हम सबके बीच में विशिष्ट समाज सेवी सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही हम सबके माननीय डॉक्टर चंदन चटर्जी महाशय जी को पुष्प देकर सम्मानित किया जा रहा है। हम हेल्थ ऑफ रानीगंज के माननीय बुद्धदा को पुष्प देकर सम्मानित करेंगे। हम लोग का वैद्यनाथ बाबू গোটা টুরে এই ওয়ার্ডে যারা আছেন, রানীগঞ্জের যারা নাগরিকবৃন্দ আছেন, আসানসোল কর্পোরেশনের যারা নাগরিকবৃন্দরা রয়েছেন, সবাইকে যেন মা কৃপা করেন। সর্বোপরি বাংলার জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মা যেন দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেন যে বাংলা শুধু ভারতবর্ষ নয় পৃথিবী শেষ হতে পারে করোনাকে জয় করে। আজকের এই মঞ্চে উপস্থিত আছেন রানীগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আমাদের সকলের সদ্য বন্ধুবর অলোক ঘোষ মহাশয়, যার ওয়াকে পাঠালেন দাদা গিয়ে মাকে বলো যেন আমাদের সকলের মঙ্গল হয়, দিদির মঙ্গল হয় এবং মঙ্গলময়ী মায়ের আমাদের আরেক কান্ডারি झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा है कि खदानों की नीलामी का काम 6 से 9 महीने तक रोक दिए जाए। अगर नीलामी का सिलसिला शुरू होता है तो यहाँ विदेशों से भी मेहमान आएंगे, विदेशी कंपनियों के लोग भी आएंगे, जिससे इस कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा और तेज हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने केंद्रीय कोयला और खदान मंत्रालय के जो प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी, उनको पत्र लिखकर ये अनुरोध किया है कि 6 से 9 महीने तक खदानों की नीलामी न की जाए। और इसके बाद हम आपको फिर से लिए चलेंगे बंगाल के रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जितेंद्र तिवारी ने आज रानीगंज बस स्टैंड का निरीक्षण किया। उन्हें बार बार ये खबर मिल रही थी कि रानीगंज बस स्टैंड में गंदगी के अंबार लगे हैं। इसे देखते हुए मेयर यहाँ पहुंचे और उन्होंने इसका बारीकी से निरीक्षण किया। उनके साथ बोरो चेयरमैन, आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बोरो चेयरमैन संगीता शारदा भी मौजूद थीं और भी कई अधिकारी और टीएमसी नेता भी उनके साथ थे। और जितेंद्र तिवारी ने निर्देश दिया है कि बस स्टैंड को जल्द से जल्द सैनिटाइज किया जाए और साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। और उन्होंने कई लोगों को फटकार भी लगाई, यहाँ जो ड्यूटी पर तैनात थे उन लोगों को फटकार भी लगाई। आइए दिखाते हैं आप। খবর পেয়েছিলেন যে আমাদের বাস স্ট্যান্ডে বেশ কিছু অসুবিধা আছে, তো সেটা নিজের চোখে এসে দেখলেন। যে টয়লেটগুলো আছে, মহিলা টয়লেট অবস্থা একটু খারাপ আছে। ন্যাচারালি মহিলারা আসেন, এখানে তো খুব প্রয়োজন তো হবেই। প্লাস প্যাসেঞ্জার সেট যেখানে আছে, যেখানে প্যাসেঞ্জাররা ওয়েট করবেন, সেখানে ফ্যান ট্যান নেই, একটু লাইটের অভাব আছে। আর কিছু রিপেয়ারের কাজ লাগবে, গেটের একটু কাজ বাকি আছে। আমি দেখছি গেট লাগানোই হয়নি, তো সেগুলো দেখতে এসেছি। আমরা খুব তাড়াতাড়ি কাজগুলো আস্তে আস্তে স্টার্ট করব।
বাস স্ট্যান্ডটা যেন বাস স্ট্যান্ডের মতো হয়, সবাই যেন প্যাসেঞ্জাররা যখন বাসের জন্য ওয়েট করবেন বা ড্রাইভার খালাসি যারাই থাকবেন তাদের যাতে অসুবিধা না হয়, তারা যেন এটা ইউজ করতে পারেন, সেরকম আমরা করবো। नहीं करने देगा तभी ना, आप लोग रोग फैलेगा तो नहीं करने देगा, इसको साफ सुथरा रखना पड़ेगा। आप लोग के कारण किसी का रोग हो तो बिजनेस नहीं करने देंगे, बिजनेस कीजिए अच्छा बात है, लेकिन इनको साफ सुथरा रखना पड़ेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको साफ सुथरा रखना पड़ेगा। साफ सुथरा रखना पड़ेगा, बिजनेस करना है कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। वो छवि तुला बरं जे तू जानते हो शुरू कहते हैं रक्तदान महादान होता है। आज विश्व रक्तदान दिवस है और विश्व रक्तदान दिवस पर देश के कई हिस्सों में कार्यक्रम हुए, रक्तदान शिविर लगाए गए विभिन्न संस्थानों की तरफ से। और वाकई रक्त की कमी की वजह से बहुत सारे लोगों की जाने जा रही थी और यही वजह है कि बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थानों की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि देश में रक्त की कमी ना हो। और इसे देखते हुए ही कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों की तरफ से आज रक्तदाता दिवस के मौके पर कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम हुए। और अगली खबर भी रानीगंज से आ रही है। रानीगंज के संवाददाता ने खबर भेजी है कि यहाँ आलोक बोस जो तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आलोक बोस की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई और इस बैठक में 11 वार्डों के अध्यक्ष मौजूद थे और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में रणनीति तय की गई और कोरोना वायरस के इस संक्रमण काल के दौरान कैसे मदद करनी है जनता को, यहाँ के लोगों को, इस पर भी विचार किए गए। आइए दिखाते हैं। আমাদের সাংগঠনিক আলোচনা হলো, লকডাউন এতদিন ছিল, কিছুটা তো একটু শিথিল হয়েছে, যার জন্য প্রেসিডেন্টদের নিয়ে বলা হলো যে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে এবার কাজগুলো আরম্ভ করতে হবে। লকডাউনেও কিছু মানুষকে যদি আরও সাহায্য করা যায় সেটা আমরা দেখছি। এদের নিয়ে সাংগঠনিক আলোচনা, এটা আর কিছু আমাদের সংগঠনের আলোচনা। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान अम्फान ने काफ़ी क्षति पहुंचाई। पूर्वी बंगाल के बहुत सारे हिस्से हैं जहां काफ़ी क्षति पहुंची और इन्हीं क्षति की भरपाई करने में जुटी है यहाँ की सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार। आपको आज जानकारी दे दूं कि प्रदेश के जो श्रम मंत्री हैं, श्रम व कानून मंत्री मलय घटक के भाई जो जिनका देहांत हो गया था कुछ सालों पहले, उनके नाम से एक संस्था चलता है, एक सामाजिक संस्था आसनसोल में, देवाशीष घटक फाउंडेशन। और इस फाउंडेशन की तरफ से आज कुछ सामग्री भिजवाए गए एक बस के द्वारा पूर्वी बंगाल के विभिन्न हिस्सों में, जहां जो है आज भी लोग जूझ रहे हैं अम्फान से और यहाँ पे लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है और इनके कच्चे मकान भी काफ़ी हद तक टूट फूट गए हैं। इसी को देखते हुए श्रम व कानून मंत्री मलय घटक की अध्यक्षता में एक टीम रवाना हुई पूर्वी बंगाल की तरफ और एक बस के माध्यम से कुछ खाद्य सामग्री और ज़रूरत की चीज़ें उन क्षेत्रों में भिजवाए गए। देवब्रत मुखार्जी वेस्ट बेंगल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, साउथ बेंगल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इंचार्ज आছেন এবং মিস্টার এসএন হাজিরা আছেন বর্ধমান ডিপোর ইনচার্জ। আমাদের রাজু আছে, ডাক্তারবাবু আছে, সকলেই আছে, বিট্টু আছে, আজকে অর্গানাইজ করেছে। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আজকের দিনে একটাই কথা বলবো যে বিগত 3 মাস ধরে সারা দেশে করোনা ভাইরাসের যে প্রকোপ তা আমরা প্রত্যেকে উপলব্ধি করেছি। হঠাৎ একটি রাত্রিবেলায় লকডাউন ঘোষণা রাত 12টার থেকে মানুষ কিন্তু ঘরে আবদ্ধ হয়ে গেছিলেন। যারা রোজ অনেক
তার মধ্যে আমফানের বিপদে কিন্তু খালি আমাদের রাজ্যের 10টি জেলা। একদিকে যেমন করোনা ভাইরাসের খাবার, অন্যদিকে বিধ্বংসী ঝড় আমাদের রাজ্যকে একদম ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে গেছে। বহু মানুষের ঘরের চালা ভেঙে গেছে, হাজার হাজার গাছ পড়ে গেছে, ইলেকট্রিকের পোল পড়ে গেছে, জল বিদ্যুৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, মানুষ কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দক্ষতায় এবং তিনি যেভাবে রাস্তায় নেমে করোনা ভাইরাস এবং আমফান এই দুটো বিপর্যয়কে মোকাবিলা করছেন এবং করলেন তার ভারতবর্ষের যে কোনো মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা নিদর্শন। ভারতবর্ষের অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রীর কিন্তু দেখা যায়নি এইভাবে রাস্তায় নেমে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। আর্থিকভাবে मित्रों, कोरोना का कहर अभी भी गया नहीं है, अभी भी जारी है कहर और देश में इसकी गति काफ़ी तेज़ होती जा रही है। इसलिए हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है और सरकारी नियमों के पालन करने की ज़रूरत है। मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और घर में भी ज़्यादातर ये कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल कर सकें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का ज़रूर पालन करें और सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करें। और आपको अगर कोई बात कहनी हो, ख़ास बात इंडिया से, तो आप सीधे तौर पर हमसे कह सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप सीधे तौर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं और हमारे दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे ट्विटर अकाउंट को आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप सीधे तौर पर फॉलो कर लीजिए ताकि आप हर पल जुड़े रह सकें खबरों के साथ, हमारे साथ बने रहें। और अगर कोई खबर आपके आसपास घटित होती है, कोई सूचना हो, तो हमें ज़रूर बताएं, हमें अपनी सूचना ज़रूर दें। अगर आपकी सूचना की अगर सही हुई, उसकी पुष्टि हो गई, तो हम उसे प्रसारित ज़रूर करेंगे। अपना सहयोग बनाए रखें और बहुत ही जल्दी आपसे मिलेंगे, क्योंकि आपसे करनी है ख़ास बात। नमस्कार।